कवि बृंदावन सुआरंक 111तम जयंती पालित गजपति जिला सदर महकुमा पारलाखेमुंडी ओडिया भंडारी स्थित उत्कल हितैषिणी समाज सभागृह ठारे कवि बृंदावन सुआरंक 111तम जयंती आलोचना चक्र और पुस्तक उन्मोचन सिद्धांत साहित्य अनुष्ठान पक्षरु आयोजित होई जाइछि। मुख्य अतिथि भावे विशिष्ट गवेषक उपांत प्रहरी पूर्णचंद्र महापात्र, सिद्धांत साहित्यर सभापति अन्नपूर्णा देवी, सम्मानित अतिथि भावे डॉक्टर कल्याणी मिश्र, मुख्य वक्ता युव साहित्यिक सौदागर सिंह, प्राबंधिक हरप्रसाद सुआर, ओडिशा साहित्य एकाडेमीर पूर्वतन सदस्य विचित्रानंद बेवर्ता प्रमुख मंचासीन थिले। अतिथि माने प्रदीप प्रज्वलन करी कार्यक्रम आरंभ करथिले। बी कमलांगी प्रारंभिक संगीत गान करथिले। डॉक्टर अन्नपूर्णा देवी अध्यक्षतार यह कार्यक्रम अनुष्ठित होइतिला। त्रिपति पंडा अतिथि आह्वान करथिबा बेले आचार्य विनोद जेना अतिथि परिचय और स्वागत भाषण प्रदान करथिले। कवि बृंदावन सुआरंक लिखित पुस्तक और जीवनी उपरे अतिथि मानक द्वारा विस्तृत आलोचना होइतिला। उत्कल गौरव पुस्तक उपरे आलोचना करा जायतिला। एही अवसर रे कवि बृंदावन सुआरंक उत्कल संपद और पतित पावन जणान पुस्तक उन्मोचन करा जायतिला। ओडिशा साहित्य एकाडेमीर पूर्वतन सदस्य विचित्रानंद बेवर्ता एही कार्यक्रम को संयोजना करथिबा बेले अशोक कुमार दास धन्यवाद अर्पण करथिले। मो कवि बृंदावन सुआरंकर सुपुत्र हरप्रसाद सुआर कौन कह आज 111तम जयंती पालन होती आलोचना चक्र होती और पुस्तक भी उन्मोचन होती कौन कह हाँ आज आलोचना चक्र यथार्थ होती पुस्तक उन्मोचन हो पार आउ 2 खंड बही को लेकिन मुझे बहुत खुशी अच्छी। तेबे बृंदावन सुआर को गजपति माटी रे पूर्वर जो अवहेला कराइला तार सूचना पर्व आज आरंभ है एटा आगामी दिन में भी आज दिन में आरंभ है आहरी गवेषणा आड़ को आहरी आगो को बढ़ियापाई बोली यहाँ आमको प्रेरणा देव। मुझे सौदागर सिंह एसकेसीजी ऑटोनोमस कॉलेज महाविद्यालय ओडिया अध्यापकर अतिथि अध्यापक मु कार्यरत करुच्ची। आज बृंदावन सुआरंक 111तम जन्म दिवस आज पालन करा अवसर रे गोटे आलोचना चक्र होइथिला एवं गोटे पुस्तक उन्मोचन होइथिला। पुस्तक उत्कल संपद पुस्तक उन्मोचन है। उत्कल गौरव पुस्तक नहीं आलोचना चक्र होइथिला जे प्रकृति रे बृंदावन सुआर जड़े ओडिया अस्मितार गोटे स्वतंत्र परिचय बोली कि मु कहबी। कारण से जो उत्कल संपद पुस्तक रचना करिसेंती ओडिशार कौनसी दिग एमिति नहीं जे तांको पुस्तक रे नहीं। साहित्य किंवदंती प्रकृति चित्रण ठारू आरंभ करिकी महापुरुष संग्रामी एवं उत्कलर अनेक गाथा किंवदंती को से चित्रित कर निज बही ना केमती चित्रित कर वर्णना आकार तथ्यात्मक भाव में। तेणु 78 पेज पृष्ठा भितर एत सब आलोचना करवा उत्कलर गाथा को चित्रित करवा शब्द माध्यम बहुत काठिकर पार्श्व किंतु से जो चेष्टा करिसेंती बृंदावन सुआर तेणु निश्चित भाव में यह ओडिया जाति एवं पालाखेमुंडी माटी गोटे स्वतंत्र परिचय तैयारी करिवो। ए प्रतिभा तो अनेक समय लुचायित अवस्था थिले एबे ताकू उत्कल हितैषिणीर सभागृहर जी माने अछंती दायित्व रे पूर्णचंद्र महापात्र सार ताकू अन्वेषण करिकी बाहर करिसेंती। ए पुस्तक आज उकाल्पन होइछि बा आलोचना योग्य होछि। आगामी दिन में निश्चित भाव में मु कहिबि जे साहित्यिक गणक पाखु जीव यह पुणी थे गवेषणा हम एवं तापर अनेक समय विभिन्न प्रबंध उपस्थापना कर एवं ए बहीटी निश्चय ओडिशार पुरपल्ली गोटे स्वतंत्र परिचय सृष्टि करियो बोली मो आशा एतिकी मोर विश्वास अछि। धन्यवाद। आज कविंकर जन्म जयंती पूर्णचंद्र महापात्र भी जन्मदिन आज अनुष्ठान कार्यक्रम कराइछि बहुत मु खुशी अछि जे पूर्णचंद्र महापात्र सार होतन मोर ओडिया अस्मितार गोटे परिचय बा गजपति जिलार दक्षिण ओडिशार गोटे इतिहासर व्यक्तित्व जी इतिहास को नुआ भाव में खोजती एवं चर्चा करती नुआ नुआ तथ्य सब आणती एवं पालाखेमुंडीर प्रतिभा मान को सी खोजार अन्वेषण स्वतंत्र पर। तेणु पूर्णचंद्र महापात्र सार जन्म दिवस एवं कविंकर जन्म जयंती दुईटा जाक भितर जो आज जो कार्यक्रम है गोटे बही उन्मोचन निश्चित भाव गोटे ओडिया अस्मिता बा माटी गोटे निश्चित भाव में गोटे संजोग गोटे नूतन परिचय गोटे आशा दिशा जोगे देछि। निश्चित भाव में ये आशा दिशाटी गोटे भविष्य पीढ़ी गोटे नूतन परिचय सृष्टि कर। धन्यवाद। मो डॉक्टर कल्याणी मिश्र पारलाखेमुंडी महिला स्नातक महाविद्यालय शिक्षा विभाग में अध्यापन करे। कौन कह जो कवि बृंदावन सुआर 111तम जयंती पालित होती आलोचना चक्र पुस्तक उन्मोचन होती
ବାସ୍ତବରେ ଆଜି ଗୋଟେ ମାନେ ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ। କବି ବୃନ୍ଦାବନ ସୁଆର ବୋଲି ଜଣେ କବି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ବହୁତ ବିଳମ୍ବରେ ଜାଣିଲୁ ଏବଂ ଆଜି ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ହରପ୍ରସାଦ ସୁଆରଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏବଂ ଉପାନ୍ତ ପ୍ରହରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ତଥା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ସଂଗଠନ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କର 111ତମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛୁ ଏବଂ ଏହି ଅବସରରେ ତାଙ୍କର 1963 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ କାବ୍ୟଖଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥିଲା। ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଲା ଏବଂ ଲୋକାର୍ପଣ ହେଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କୁ ତ ଉପାନ୍ତ ପ୍ରହରୀ ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର କବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ ଏ କବିତା ଖଣ୍ଡରେ କବିତା ପୁସ୍ତକରେ ଆପଣ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ତାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ତାର ଲୋକ କାହାଣୀ ତାର ଯେଉଁ ଗାଥା ଗୌରବ ଅଛି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ପାଇଁ ଉତ୍କଳୀୟ ଚେତନା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା ପାଇଁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପରମ୍ପରା ପାଇଁ ଶୈବ ଧର୍ମର ପରମ୍ପରା ପାଇଁ ଶାକ୍ତ ଧର୍ମର ପରମ୍ପରା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଛି ତାର ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଯେଉଁ ନଦ ନଦୀ ବହି ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା ବନାନୀ କାନନ ଗିରି ଗୃହ ଗୁମ୍ଫା ଇତ୍ୟାଦି ଅଛି ସେସବୁର ମହିମା ମଧ୍ୟ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମରେ କିନ୍ତୁ ବିଶାଳ ଭାବରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେସବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମହାଗ୍ରନ୍ଥ ହେବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁସ୍ତକଟି ଆମର ଗବେଷଣା ସାପେକ୍ଷ। ଯିଏ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କବିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ଇତିହାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ପ୍ରବନ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ଗପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ଯଦି ତାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବେ ଗବେଷଣା କରିବେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଉପାଦେୟ ତଥ୍ୟ ଏଥିରୁ ସେ ମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ରାଜାମାନଙ୍କର ବୀର କାହାଣୀ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଐର ଖାରବେଳଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜା ଜମିଦାର ରାଜା ଗୁଡ଼ାକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ନିଜକୁ ବଳି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ କବି ଲେଖକମାନେ ଆମର ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗରୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଏବଂ ତା ସହିତ ପାରଳାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ପାରଳାର ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଐତିହ୍ୟ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପ୍ଲୁତ କରିଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ବହିଖଣ୍ଡିକ ପାଇକି ଆମେ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରେମୀଗଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦିତ ଏବଂ ଆପ୍ଲୁତ। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଯେଉଁ କବି ବୃନ୍ଦାବନ ସୁଆରଙ୍କ 111ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଆଲୋଚନା ପୁସ୍ତକ ନେଇଛି ଆପରେ କ'ଣ କହିବେ? ବୃନ୍ଦାବନ ସୁଆର ଜଣେ ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟ ଯୁଗର ଜଣେ କବି ପ୍ରକୃତରେ ସିଏ ପୌରାଣିକ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ସେ ସମନ୍ୱୟ ଆଣିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଉତ୍କଳ ଗୌରବ କାବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଅନାଲୋଚିତ ରହିଯାଇଥିଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉଭୟଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କରି 111 ବର୍ଷର ଜୟନ୍ତୀ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେମିତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗବେଷଣା ହେବ ତଥ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ସମକ୍ଷରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାହେବ ତାର ଉଦ୍ୟମ ଆମେ କରିବୁ। କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ କବିଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିତ ହୋଇଛି। କାକତାଳୀୟ ନ୍ୟାୟରେ ସେ ଏକ ସଂଯୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଜି ଯେ ବୃନ୍ଦାବନ ସୁଆରଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ମହାନ କବିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ମୋ ଜନ୍ମଦିନ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଉଲ୍ଲସିତ ଅଛି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ବୃନ୍ଦାବନ ସୁଆରଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି। ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ତ ଆଉ କ'ଣ ଆଲୋଚନାରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ପଦବୀରେ ଅଳଙ୍କୃତ ହେଇଛି। ସେ କବିଙ୍କର ଯେଉଁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରକାଶ କରିବା ସମୟର ଅଭାବ ସେ ବହୁତ ସ୍ୱଳ୍ପରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାଷାରେ ସରଳ ସାବଲୀଳ ସଙ୍ଗୀତ ସମସ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପୁସ୍ତକ ସେଇ ପୁସ୍ତକ ଗବେଷଣା ସାପେକ୍ଷ ଏବଂ ଯଦି କେହି ସେ ଗବେଷଣା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଆଗ୍ରହୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଗବେଷଣା କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଗଜପତିରୁ ରେଣୁବଳ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱ ବିଜୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।